सासाला दलेश्वर टाउन इंद्रनगर संहति संघनि बखाक्तिनो नांगमानि बरम रुइनो हरगर तिरंगा बाय आजादी का अमृत महोत्सव न कितिंगिनो सामुंग बतां जेमुंगनि पांडा संसा जाका सालताम रमैनो अ पांडा पालायजागै तंनाय हिनै साका संहति क्लाबनि आदंरक चारसाला दलेश्वर टाउन इंद्रनगर संगति संघनि बखाक्ति नांगमानि बरम रिवै हरगर तिरंगा बाय अमृत महोत्सव न कितिंगिनो सामुंग बतां जेमुंगनि पांडा संसा जाका अ सामुंग बतांगो आमसानि लुकुते क्लाबनि आदंरक मानजाक फाइबायखा अ सालो क्लाब बुस्कांगो हानि बानातिसा जाका सामुंग बतांनो रुगैनो क्लाबनि आदंरक साका फिल तिनिचिबा हाइरक समा सानो रुगैनो आमसायो काइसिनिचिबा हानि बाना काइजाखा আমরা ধলেশ্বর টাউন ইন্দ্রনগর সংহতি সংঘ প্রতিবারই আমরা আমাদের স্বাধীনতা দিবস তা আমরা পালন করে থাকি। এবছর আমাদের ৭৫তম স্বাধীনতার যে অমৃত মহোৎসব দেশব্যাপী চলছে তার অঙ্গ হিসাবে আমরা সংহতি সংঘ আমাদের এলাকার ভাইদের নিয়ে এলাকার বিভিন্ন নাগরিকদের নিয়ে আমাদের ক্লাব যে কমিটি সবাই একত্রিতভাবে আমরা এই দিনটা আমরা উদযাপন করেছি। আমরা সারা এলাকাতে আমরা ৭৫তম যে স্বাধীনতা দিবস তার জন্য আমরা ৭৫টা জাতীয় পতাকা সারা এলাকাতে আমরা লাগিয়েছি। আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলবে এই ৩ দিন ব্যাপী। আমরা সকলের কাছে আবেদন রাখব যাতে সবাই এই দিনটাকে আড়ম্বরের মাধ্যমে তা পালন করে থাকে। তাই ধন্যবাদ। बुस्कांनि सालताम रमै क्लाबनि बखाक्ति जुदा जुदा पान्डा पालायजागोन हनि साका संगति क्लाबनि आदंरक पान्डानो कितिंगिनो क्लाबनि बुस्कांगो तेरनि तंखर सिपजाका बियो रिपोर्ट कखरा।